Yesterday and this morning we were speaking about Daniel 11 verse 40. Ayer en la mañana estábamos hablando de Daniel 11:40 capítulo 11. And we were speaking about the methodology of proof texting. y estábamos hablando sobre la metodología de texto de prueba Produce a different result than if we saw the verse as a chiasm. E como isso produz resultado diferente quando y cómo eso produce un resultado diferente de cuando lo vemos al verso como un quiasmo. That Uriah Smith didn't come up originally with this idea. E vocês devem lembrar que eu disse de que não foi Uriah Smith que surgiu Y com ustedes essa deben ideia. acordarse que yo dije que no fue Uriah Smith que surgió con esta idea. The message that the Millerites were giving. Isso era parte da mensagem que os mileritas estavam dando. Eso era parte del mensaje que los mileritas estaban dando. Reference. E alguém me pediu uma referência. So, Y alguien me pidió una referencia. devices. If you can go into the pioneer writings, you're able to do that. Se vocês têm algum dispositivo, Entonces, si que tienen podem entrar algún nos dispositivo y aplicativos, pueden ir a textos los, dos pioneiros. las aplicaciones de los textos de los pioneros. So the author is Josiah Litch. O autor é Josias Litch. Entonces el autor es Josias Litch. Presume everyone's heard of him. What was Litch famous for? Imagino que todos já escutaram dele. Por que Josiah Litch foi famoso? Imagino que todos ya habían oído hablar de él. ¿Por qué él es famoso? Revelation 9? 39, Apocalipsis 9. Yeah, Revelation 9. Isso, em Apocalipse 9. Sí, So Apocalipsis he's 9. quite famous. Sim, então ele é bem famoso. And Entonces él es bastante famoso. in 1841, Em 1841, he's going to write... Y en 1841 ele vai escrever, let me just see what it is. ele vai só Ele verificar escreve. exatamente o que é. I think it's... Déjenme verificar qué es. Ele vai escrever um panfleto. Creo que es un panfleto. Let me give you the reference for it first. Ele vai te dar a referência primeiro. Y permítanme darles la referencia primero. So it's 1841. Então, a referência é 1841. Entonces es 1841. JOL, coma, APEC JOL 8.1. Essa é a referência, só tem em inglês. APEC So it's 1841, Josiah Litch. 90 y Então foi em 1841, Josias 6.1. Litch. And it's Creo. APEC, which is Fue an 1841. address to the public and especially the clergy. E essa referência APEC significa APEC, esa referencia algo significa referente ao algo que ele está dirigindo ao público e especialmente ao un clérigo, abordaje, algo aos dirigido al público y especialmente al So I clérigo. don't know if you're able to locate that document. Não sei se vocês já conseguiram encontrar esse documento. No sé si pueden conseguir el documento. The section that we're actually dealing with begins on page 88, paragraph 1. Essa seção que nós estamos lidando, ela na verdade começa na Esa página sección que 88, nosotros estamos parágrafo 1. viendo es en realidad la página 88.1. Empieza ahí. Se llama El tiempo del fin. So I'll give you a couple more minutes to find it. Então eu vou dar para vocês mais alguns minutos para encontrarem. Entonces les voy a dar unos minutos más para que lo encuentren. It's section 5 of this little pamphlet, and he, from page 88, he basically goes through Daniel 11. Essa são 5 desse pequeno panfleto. Es la sección 5 de este Basicamente pequeño está panfleto cobrindo Daniel 11. y básicamente Verse 2 and cubre Daniel goes 11. systematically down through the chapter. Começa no verso 2 e vai indo sistematicamente. Empieza en el verso 2 y va sistemáticamente a través del capítulo. And what he basically does is he just gives a historical commentary as you go through history. E o que ele faz é que ele basicamente te dá um Y lo comentário que él hace histórico básicamente ao es avançar através da dar un comentario histórico And when you get to al page avanzar a través de los 95, versos. E quando você chega na página 95, Entonces cuando llegamos a la página 95, tem alguém que ainda não está aí? ¿alguien no lo encontró? Alguns não foram capazes de encontrar. what software are you using? ¿No aplicativo pudiste vocês estão encontrarlo? ¿Qué aplicación estás usando? Ah. Are you using the new app or the old? Se vocês estão... The old. It's ¿Estás not usando the la new one. aplicación nueva o la vieja? Okay, so that's the new one. No aplicativo novo, não precisa de colocar essa Que parte é aqui, é nova. só a PEC 98.1.
Ah, Do you get it? No, EGW Writings 2 is the name of the software. you don't have it. You've got version 1. Okay. Você precisa de ter o aplicativo mais atual de Ellen White para ter os textos do pioneiro nesse formato. Everyone else? Alguém mais? ¿Alguien más? Okay. Mr. Rosie, no? Hermana de Rosy, ¿no? Yes. Yeah. Yeah? Yeah. Okay. 95.1. No, we're 95.1 es la página. Yes. 95.1. A gente vai começar na 95.1. Well, the section begins at 95. 95.1. 95.1. Pelo menos a sessão começa aí, 95.1. And we'll La just make sección some por lo menos comments as we comienza go ahí. down. E a gente vai fazer alguns comentários ao ir. Y vamos a hacer algunos comentarios al bajar. Okay, so it's called the French Revolution and the Reign of Bonaparte. É chamado a Revolução Francesa e o Reino de Se Bonaparte. llama la Revolución And Francesa in y el reino de 95.2, Napoleón he's Bonaparte. gonna quote verse 36 to 39. Em 95.1 ele vai citar os versos 36 a Y 39. en el 95.1 él cita los versos 36 al 39. Like 40 years before he does his work. Então, lembre-se que isso está em 1841. Isso são 40 anos Entonces, antes que Uriah Smith acuérdense de faça que sua esto obra. está en Now, I don't know how it works on 1841, 45 your años phone apps, 40 años antes Não de sei que como é Uriah que Smith funcionam haga os su obra. aplicativos no celular, but in the No sé version si I've tienen got on my esto en, los computer, mas en na las versão que ele tem no aplicaciones, computador dele, it says, pero en la versión verse que tengo en mi 36 to 39, computadora, and the king shall do according to his will. He's quoting from the Bible. mas na versão dele começa aparecendo versos dice 36 que el a versículo 39, 30 al e o rei 39 fará de acordo com a sua vontade. los Ele está cita, citando a Bíblia. dice, And there's el a rey small hará de acuerdo a su reference note called voluntad, number 2. E aí está tem uma citando la Biblia, pequena margem de referência. y hay com o una número dois pequeña em cima. referencia que Se você clicar se ali, llama número 2. It says, Si vai hacen dizer o clic ahí, seguinte, maybe for English. dice lo the siguiente. definite article should have been rendered by the indefinite. A king shall do according to his will. Então, o que está escrito nesse rodapé é: o artigo definido deveria Dice, ser substituído. El artículo definido debería ser sustituido, Ou então, o artigo definido deveria ter sido substituído pelo indefinido. debería Um ser rei sustituido fará de por acordo com el, sua por el vontade. indefinido. So the word Un rey, rendered, perdón, it's el not rey quite hará de acuerdo a su substituted, it voluntad. means it should have been translated. A palavra rendered não quer dizer tanto substituído, como eu sugeri, La mas sim palabra é esa en realidad no significa tan So, right sustituido, back in sino que 41, the traducido. argument that Lich is making is that this should have been translated a king, not the king. Então, já em 1841, o argumento que Josias Entonces, está ya fazendo en 1841 el debería ter argumento sido de Josías traduzido Lich como era que debería rei, ser não como el rey y no un And what rey. Smith is going to do, he's going to bring a Hebrew scholar and he names him as his evidence. E tudo que o Uriah Smith vai fazer é que ele vai trazer um erudito bíblico Y todo lo que Ele Uriah vai, Smith é, hace es para isso traer como sua evidência. un argumento Go to the bíblico. next paragraph, Se você vai para como o su próximo evidencia. parágrafo, it says, such a Si vamos al character párrafo as is above siguiente, described was revolutionary France. ele vai dizer: tal caráter, ou tal pessoa como dice acima que descrito, tal carácter, se descreve como França revolucionária. como el que está descrito aquí, es la Nietzsche is Francia describing revolucionaria. this king not just as Napoleon as an individual, but as the whole revolutionary movement. Então, Lich está definindo esse rei não somente como Napoleão Bonaparte, Lich mas como está todo o definiendo a este movimento rey no França solamente como Napoleón Bonaparte, I guess sino like que we como would todo el say, movimiento de Nebuchadnezzar Francia revolucionaria. is Yo dije mal, en realidad era el rey, perdón, debería ser un rey según Josías Lich y no el rey como está escrito en el 36. Ele é a cabeça, Corrección. ele é o rei de Babilônia e Seguimos. também é o Imagino reino que de sería como ouro. decir que Nabucodonosor es el rey de Babilonia y también es el reino de Intercambiando o oro, rei com o reino. intercambiando un Próximo rey parágrafo. con un He reino. begins to, El próximo go párrafo point by point through the verses and begins to try to explain what those certain phrases mean. Então, no próximo parágrafo, ele vai começar a explicar o verso ponto por ponto. él comienza tentando a explicar explicar que el certas verso frases punto do por verso punto, querem dizer. intentando explicar qué significan ciertas Então, frases del no verso. parágrafo 96.2, Entonces en el 96.2, el párrafo, exalted himself above all religion
Ele cita que em 1792 Dice que en este poder 1792 este poder a sí mismo se acima de todas las exaltó religiones. por So once encima, again, a sí mismo encima de todas las Nietzsche's not marking religiones. this as Napoleon, but as the revolutionary movement. Então, outra vez, Nietzsche não está aqui marcando apenas Napoleão, Entonces, mas de nuevo, França Nietzsche no está revolucionária. marcando apenas a Napoleón, sino que a Francia revolucionaria. Not Ese era satisfied with this, 96.2. Ele perguntou o parágrafo. And in the next paragraph, E no próximo parágrafo, it says, "Thus this Y king," después el siguiente diz, párrafo, então esse rei, and when it says this king again, it's not specifically pointing out Napoleon, it's representing it as this revolutionary movement. y Entonces, cuando él dice, ese rey no ese está rey no apuntando apunta simplemente para apenas a Napoleón, mas Napoleón, para sino que a Francia Francia revolucionaria, para esse movimento ese revolucionário. movimiento revolucionario. If we skip down to 97.2, Se nós saltarmos para 97 Si vamos a la we'll quote verse 97.2, 40. vai va a citar el verso 40. So the next paragraph, which is the one that's on the board, 98.1, Entonces, el Entonces, siguiente próximo párrafo, que es el que está ahí en el pizarrón, 98.1, he's going to explain verse 40 in the way that we've already discussed. explica el versículo 40 de la forma que ya lo discutimos. The time of the end is a period to which frequent allusion has been made, and now we are brought down to the period where it is introduced. El tiempo del fin es un periodo al cual frecuentemente nos referimos o se refiere la Biblia, y ahora somos traídos a ese periodo al cual estamos, ao qual ele é introduzido. al cual Él es It has before introducido. been stated that the time of the end is from the fall of popery in 1798 to the end itself. Ya fue citado que el tiempo del fin Tempo do es fim desde la caída del papado en 1798 1798 hasta el até o fin fim en sí mismo. So I'll give you the references back to this point in a moment. Entonces Então, yo ele vai les te voy a dar dar as las referências referencias para o que ele para tá esto querendo- acá. para o que ele está citando nesse ponto aqui. I'm going to Em get breve. one point from here. Ellen White does this often, Mas ele só quer Un tirar punto ponto acá, daqui. Elena Ellen White hace faz esto isso con frecuencia, and I think if you want to study Ellen White's writings correctly, y yo creo que si querés Eu acho estudiar que los, si quer los estudar escritos de Elena White os correctamente, textos de Ellen White corretamente, time at the end, TDF, to the end, FIM. the way he describes it, he says from 1798 to the very end, She or he? la A forma maneira en la que él describe esto es que desde el tiempo del fin até o fim propriamente hasta el fin dito, propiamente So this would be dicho, the end of time, the second eso todo es el advent. tiempo del Sería el fin. fin del tiempo, Y esto acá segundo sería He says all la of segunda this venida. Él Él dice, dice, todo esto is the time of the end, es el el tiempo tiempo del del fin, or the end of o time. el O fin el del fin del tiempo. Time. TEMPO. And Ellen White does this as well. She says we're living in the time of the end. Y Elena Elena White White dice dice eso también, también, "Nos dice que estamos viviendo en el tiempo del fin. So he says the time of the end is from the fall of popery to the end itself. Entonces, Então, o que lo ele que diz, él o dice es tempo que do el tiempo del fin é desde a es queda de do la caída del papado até papado o hasta el fim fin propriamente propiamente dicho. So they don't only mark it as a singular point as we often do, but this period of time. Então, aqui Entonces ele não no lo está marcando marcando isso acá como un ponto punto do en el tempo, tiempo, mas como, sim como período, pero como un como periodo, nós a diferencia de lo que fazemos de marcar hacemos como nosotros. Any questions on that? ¿Alguna pregunta com sobre relação a eso? So when we look at these verses, we go to verse 40 Entonces cuando nosotros miramos este verso, vamos al versículo 40, and we say the king of the south comes against him, y nosotros decimos que el rey del sur lucha contra él, and we say the him y nosotros decimos que is the él king of verse 36. es el rey del verso 36. And we know that the king of verse 36 Y sabemos Nos que el sabemos que el rey rey del del verso verso 36, because we say it's the king porque nosotros sabemos que es el is the rey, king of the north. es el rey del norte. So therefore we say the south comes against the north, Por lo tanto, nosotros decimos que el sur viene contra el norte, France comes against the o papacy. Francia contra el papado. So we have a completely different reading of this Entonces verse. tenemos una lectura completamente diferente de este verso. So the Millerites aren't going to see it that way. Entonces los mileritas no lo van a ver de esta forma, They're going to see it that Egypt lo van a ver que Egipto is going to make war with va a France. hacer guerra contra Francia. And they're going to have
this interaction with each other in 1798. Y van a tener van a interactuar unos con otros en We discussed 1798. this morning Y ya discutimos esta why mañana they would come to this por conclusion. qué ¿Por qué que ellos ellos llegan a llegan a esta esta conclusión. Because the focus of their message is 1798. Porque Porque el a énfasis del mensaje de ellos es 1798. In fact, what they'll show in their writings, we won't read it. De hecho, De lo fato, que ellos você- o que muestran vão- en sus podem mostrar nos seus escritos, escritos, pero mas no lo não vamos a vamos leer ler. ahora, From 1798 to 99, desde 1798 a 89, 98 to 99, 98 a they 89, go from Europe to Egypt to Eles vão da Europa van de pro Egito, Europa, van de Europa a Egipto a Siria. I'm not sure if they go into Constantinople, but they attempt to, No sé si ellos van a Constantinopla, pero lo and then they go intentan back to Italy. y después back to vuelven Rome. voltam a Italia de volta para Roma. y a Roma. So when they're dealing with verse 40 and they're talking about the south and the north, Entonces cuando ellos están tratando del verso 40, eles estão lidando com o sul e o lidiando norte. con el sur they y el have a norte, historically integrated message. It's not some Eles têm uma, isolated thing. eles tienen têm uma un mensagem que mensaje que está relacionado y bien integrado con la historia. No es algo So they're not aislado. going to use verse 40 like we do, Entonces ellos no usan el verso 40 como nosotros, because we're going to use verse 40 to show it's the end of the papacy. porque nosotros vamos a usar el verso 40 para decir que es el fin del papado. So if you were to go to the spirit of prophecy, Entonces si fuéramos a ir al espíritu de profecía, what verse does Ellen White use to show that the papacy comes down in 1798? ¿qué verso Elena de White usa para mostrar que el papado cae cae en 1798? Does anybody know? ¿Alguien sabe? Sabe? Acho que é Apocalipse 13, 4. Creo que es Apocalipsis 13, 4. Ah, he said the passage of great controversy. Yeah, in the Great Controversy. Sí, that's en where we'll el probably conflicto find de it. los siglos es probablemente donde lo vamos a encontrar. Oh, you've given the reference? Sim, sim, Okay. deve. So, you said Revelation 13, verse 4. Entonces Matías dijo Apocalipsis 13, Verso 3. verso 4. 13, 4. Ah, 3? Oh, sorry, I thought you said 4. And achei que tinha. GC? 3, 5, 6. Paragraph 1 and 2. And what Bible reference is she going? E qual é a ¿Y cuál referencia bíblica bíblica él está usando acá? Well, it doesn't say. ¿O no dice? Okay, I thought you had it there. Okay. So we'll read Revelation 13, verse 3. Entonces vamos a leer Apocalipsis 13, verso 3. Versículo 3. We'll just read it in Portuguese. Nós Lo vamos a leer en apenas portugués, en português. español. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la E a sua bestia. chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. And you've got GC 356, paragraph Você 1. já achou? A passagem do grande ¿Ya conflito? encontraste la cita? Ah, the internet is Okay. low. La internet es lenta. Second Thessalonians Segunda de Tesalonicenses 2 y 3. 2, 2, verso 3. Okay, so it's 2 Thessalonians chapter 2, verse 3. Entonces es Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3. And she's going to combine that, E ela Y vai ella combinar combina isso eso Daniel 12, verse 4. com con Daniel 12, versículo 4. So Daniel 12, verse 4 talks about the sealing
until the time of the end. Entonces Daniel 12, verso 4, habla del sellamiento até o tempo do fim. hasta el tiempo del Then, fin. she's going to connect that with Second Thessalonians, No Después, livro está selado até o tempo do fim. E ela vai ella conectar conecta isso eso con com 2 de which is Tesalonicenses, talking about the reign of the man of que sin. está hablando del fala sobre o período reinado de reinado del do hombre de homem do pecado. pecado. And then she just says this period ended in Y 1798. después ella dice Entonces que este fala que ese periodo período termina terminó en en 1798. Anyone else? ¿Alguien más? Got any other references ¿Tiene alguna otra referencia? that Ellen White would show us that 1798 is when the papacy comes to its end? Que ¿Alguna Elena de otra White nos referencia? muestre que Ellen White muestra que 1798 1798 sea papado donde el llega a papado su llega a su fin. The Spirit Prophecy quote. ¿Alguna cita Uma del citação espíritu de de profecía? profecia. She may be quoting a Bible verse. Puede ser que un verso sí, Just que ella to esté understand citando what la her Biblia. approach is. Yo quiero entender cuál es el abordaje de ella. Acerca desse evento. Ela não menciona o verso. Ella no mas a gente menciona el sabe que ela verso, está pero se referindo a Apocalipse. sabemos que se refiere a Apocalipsis 11. Was it 12:4? Yeah. So in the Great Controversy, Entonces, en el conflicto de los siglos, Nesses parágrafos, she's quoting these two verses. ella está citando estos 2 versos. And you said what? ¿Y vos dijiste qué? e ela também citou a irmã Ximene, Grande Conflito 268.3. E ela está citando Apocalipse 11. Mas ela não Ella cita fala Apocalipsis 11, pero no habla. 268. 268. 268.3. So what verse is that? ¿Cuál verso es ese? But it's not talking about the end of the scene. Where does it say that the papacy is going to be brought down here? ¿Dónde dice que el papado va a ser derribado acá? No, she doesn't mention papers program. Ela não menciona Ella no claramente menciona que o papado está claramente sendo que el papado está derrubado, siendo mas ela fala que derribado, sim. pero dice que es el fin. A menos que você esteja A buscando menos algo que bem estés buscando específico algo que ela esteja mencionando. específico. Yeah, Sí. just like she does in that one. Sí, Así así más como acá ella otra hace en citación. esta otra cita. Tem uma outra citação. Hay otra que ela tá falando, cita mas ela está citando o mesmo verso. Que ella está hablando, pero ella está citando el mismo verso. En Apocalipsis 11 habla de los 42 meses y los 1260 días, Yeah, versículo verse 2 and 3. But it doesn't say that the papacy is going to be brought down then. Mas pero não tá no falando dice que el claramente papado va a está ser sendo- derribado So I ahí. just want to see how she's going to use that proof. Então ele tá mais Yo querendo saber quiero como é que ela vai más bien tratar querer de saber provar cómo a ella caída está do papado. probando la caída del papado. My sister? Irmã Lara? Hermana microphone Lara. here. One second. Irmã Lara, um segundo. Just, she's talking to come back to, Volviendo para acá, okay, Jude 66.3. When she's ella está referring to the citando 1260, los 1260 días, the 42 months. los 42 meses. She's talking clearly Está hablando about the claramente papacy, sobre la supremacía papal, la caída. Okay, so if you go back to 266 paragraph 2, Ok, entonces si volvemos al 266 párrafo 3, she's going to quote Revelation 11, ella cita Apocalipsis 11, verses 2 to 11. versículos 2 al 11. And then she says the periods mentioned here
Toma la Y ahí siguiente después ya dice que el periodo mencionado acá, 42 months and 1260, 42 42 meses y meses los y 1260, they're the same period. son el mismo son el periodo. período. And then she says Y Toma la después ella dice they finish in 1798 when the French army take Rome. De que eles terminam que termina en 1798, 1798 cuando los ejércitos de Francia toman So Roma. that was paragraph Isso Ese fue el párrafo. Page 6 em paragraph 3. 266. 266.3 Was it 2 and 3? 3. en The inglés. coast is in paragraph 2. So it's 2 and 3. Párrafos 2 y 3, perdón. Então, parágrafos 2 e 3. And it is Revelation 2 to verse 11. Y es Apocalipsis 11, versos 2 a 11. versos 2 al 11. And that was verse 3. Y ese era el verso 3. Não, 3. parágrafo 3, Shimon. It was 3, paragraph 3. Okay, so I've put it in parentheses. Entonces lo voy a poner colocó en entre paréntesis. And my brother was right. She's going to use verse 2, the 1260. Y mi hermano tenía razón, ella usa el verso 2, los 1260, Dos 1260. Even though it doesn't say in the chapter anything about the fall of the papacy. a pesar de que no diga nada en el capítulo sobre la caída del She papado, just states it as a fact. pero ella lo toma como un hecho, lo declara como un hecho. Where? Sorry? Quando a gente vai pra... At the end of the passage, she talked about the 1260, the papacy, the downfall of the papacy, and Daniel 7. Ah, tem uma outra passagem. Hay que otra ela conecta cita Apocalipse donde ella 11, coloca Apocalipsis 11, ah, Not Apocalypse, Daniel 7. Daniel 7. Give us a reference. E a Danos la referencia. grande conflito, a referência. 4, 439. 439, 439. parágrafo 2. Thank you. E aí o que ela estava falando é que nessa passagem conecta Daniel 7 Lo que ella estaba diciendo es que com a queda do esta papado, cita conecta a Daniel 7 con la caída del papado. com a ferida mortal. In Revelation 13. So it's quoting Revelation 13, verse 3, Então Entonces está citando Apocalipsis 13, versículo 3. passage you've just given to us. A passagem La- não é escrita para nós. La cita no nos es referenciada. And then she's quoting from Daniel 7 as well. Y después ella también cita Daniel 7. So we already had Revelation 3. Entonces Então, ya tenemos a gente já tinha Apocalipsis 3, Apocalipse 13, 3. o 13, 3, perdón. Where's that one? 11. 13, 11. So that passage is really chapter 13. Então essa Entonces passagem, esa cita, capítulo el 13, capítulo It's only 13, referenced in Daniel 7 by the additional mention of the 1260. I didn't get it. She's only mentioning Daniel 7 Ela já mencionou Daniel ella 7 solo menciona because Daniel the, 7 por causa dos 42 por meses, causa de los 42 this phrase, meses, times and dividing by. por causa da frase tempo, tempos e metade por de um causa de tempo. la frase tiempo, tiempo es la mitad de un tiempo. So let's go and see how the Millerites do it. Entonces vamos a ver cómo agora los ver como é que mileritas os mileritas hicieron fizeram esto. essa conexão. Sorry, yeah. Perdón, ¿sí? Ela também cita, Ella também ele tá cita mencionando Mateus 24, Martes 24, versículo 22, versículo nessa passagem de 22, 268.3 do grande conflito. en el conflicto de los siglos. 268 paragraph 3. 268.3 en inglés. Ah, Oh, point 4. 266, sorry. 266 en realidad. Persecution of the church did not continue throughout the entire period of 1260. God in his mercy cut short the time of their fiery trials. The great tribulation to befall the church, the Saviour said, except those days should be shortened, there should no flesh be saved, but for the elect's sake those days should be shortened. Through the influence of the Reformation, the persecution was brought to an end prior to 1798. So
that talks about the persecution of the church ceasing before 1798. Então, o que Entonces, ese está, párrafo habla de la tratando é de que a perseguición de la iglesia terminando antes de 1798. So again, it doesn't directly say that she's going to receive a wound or anything's going to happen to her. Entonces Então, acá aqui, directamente, outra vez não está mencionando diretamente otra vez no que menciona directamente o papado vai receber que el alguma papado va a ferida recibir ou que alguna algo vai herida. acontecer. Grande conflito. Conflicto de los siglos 478.3. 578.3. And it says, Y dice, again, is Revelation 13, verse 3. otra vez está citando Apocalipsis 13, versículo 3. Is that right? Está certo isso? Será? Prophecy foretells the restoration of the power. I saw one of his heads, as it were, wounded to death. His deadly wound was healed. The infliction of this wound points to the downfall of the papacy in 1798. So she's going to quote 2 Thessalonians and Revelation 13. Então aqui ela vai citar 2 Entonces acá ella va a citar 2 Tesalonicenses y Apocalipsis 13. So it's all still the same ones we've got. Son todavía los mismos versos que tenemos acá. If we just go back to that reference that we had, Si nosotros volvemos a aquella referencia que teníamos referência de this is Lich's one, de Josías Lich, and it's the same article, but it's different pages. es el mismo Nós artículo, vamos pero estar son no mesmo diferentes artigo, mas a gente páginas. vai mas a gente vai ver páginas diferentes agora. So I just want to use his logic. Solo Quiero quiero mostrar mostrar la la lógica de él. So the first one is 86.1. Entonces la O primera primeiro parágrafo que eu es quero que a gente veja é 86, parágrafo 86.1. And here he's going to quote from Daniel 8:17. Y acá aquí él va a vai citar citar Daniel Daniel 8:17. So he's going to use Daniel 8:17 to do this. Entonces él va a utilizar Daniel 8:17 para hacer el punto de él. Again, Gabriel declared expressly, at the time of the end shall be the vision. Nuevamente, Gabriel declaró claramente, no tempo do en el fim, tiempo del fin será la visão. visión. And the time of the end will be shown to be from the fall of popery, 1798, to the end itself. E o Y el tempo tiempo do del fim fin mostrará ser será desde la caída del papado até o hasta el propio fin en sí mismo. propriamente dito. It's 8:17. Are you checking that? I think it's 8:17. Eu Creo acho que es 8:17. 8:17. Yes. So this is page 86, Então Pois essa esta é é a a página página- 86, parágrafo and 86. he says, at the time of the end, he's going to prove that it's where the Pope falls in 1798 to the end itself, which is the statement we already read. E aí que ele está falando que Acá ele vai dice provar que él va a em probar que en 1798 el papado cayó, llegó a su Vai- fin. Isso vai te levar até o fim em si Y eso va a llevarte Que é hasta el essa fin mesma en frase sí que a mismo, gente- ao fim propriamente dito, que é essa mesma estrutura que a gente já viu. que es la misma Then estructura if que we ya drop vimos down antes. to page 94, paragraph Y si 1, bajamos a Se la nós página descermos para a página 94, parágrafo 94.1, he's going to develop his logic further. él va ele a vai desarrollar avançar más com su sua lógica. mais ainda. And now he's going to quote from 11:35. Y ahora él va a de citar Daniel 11, versículo versículo 35 o 25, no sé bien. So this is a fairly lengthy passage. Este es Entonces, una cita bien bastante larga. larga, So I'm not going to read the whole paragraph, entonces no voy a leer todo el párrafo. but 94.1 now. 94.1 estamos leyendo ahora. I read 86.1. Ele leu 86.1, Ya leí el Daniel 86.1, 8:17. creo. que é onde ele Que cita es Daniel donde 8, cita Daniel 17. Then he's going 8:17. to read Daniel 11:35. Y ahí Então, entonces nós vamos para onde a ele cita donde él cita Daniel 11:35. Let's read 11:35. 11:35. Vamos a leer Daniel 11:35. Go ahead. Daniel 11:35. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta que el tiempo determinado. E embranquecido. Perdón, hasta el tiempo Até o determinado. fim do tempo. Porque aún que para será esto ainda hay para o plazo. tempo determinado. So it talks about the time of the end in verse 35.
Entonces habla sobre el tiempo del fin, el verso 35. In this paragraph, he's actually going to selectively pick comments from verse 32 to 35. Y en este párrafo, él selecciona algunas porciones del verso 32 al 35 de Daniel 11. So the paragraph begins in 32, Entonces el párrafo comienza en el verso 32 and he's going to pick up the first phrase where it says, "The such as do y wickedly." toma algunas frases, las primeras palabras que habla sobre los violadores del pacto. Then he's going to make comment, Y hace un comentario then he'll go down, y ahí vamos a descender. and after he's quoted 11:35, Y ahí después que citó Daniel 11:35, I'm just going to read the last two sentences. Vamos a leer las últimas dos frases. Depois que ele cita Daniel 11:35. Until the time of the end, therefore, the papal power was to continue and to be exerted in persecuting and putting to death all who were in his power, who dared to dissent from the successor of St. Peter. But at the period where the 35th verse leaves us, the time of the end is yet future. Diz o seguinte: hasta el tiempo del fin. Is there a problem? I can't hear you if there's a... Which paragraph? 90? With 94.2, the last two sentences... Point one. Point one, sorry. The last two sentences. Las últimas Parágrafo 94.1. As últimas frases, dos duas frases. dizem o seguinte: Hasta el tiempo del fin, por lo tanto, el poder papal debe continuar y ejercer su persecución y colocar y matar a todos los que estuvieran bajo su poder, que osaren no no concordar con el sucesor de San Pedro. Pero el período onde o verso 35 nos deixa, en el que nos deja el verso 35, mas no período em que o verso 35 nos deixa, o tempo do fim el tiempo del fin todavía es So futuro. these are the two introductory passages he's going to use to develop his argument. Entonces estas son las dos frases introductorias que va a utilizar para desarrollar su As it argumento. comes to verse 40. Al avanzar al verso And then 40. what they do, Entonces lo que hace they make a break from verse 35 into verse 36. They're two separate es histories. quebrar quebram el verso 35 do verso 36 e fazem isso duas y el verso histórias 36 separadas. y hace de eso dos historias It's very separadas, similar to what we do. lo cual es bien similar a lo que nosotros They hacemos. see this almost as a repeat and enlarge. Y ellos ven esto como si fuera casi una repetición But y when they ampliación. repeat this history, they're going to go back to atheistic France, whereas we would go back to the papacy. Mas Pero algo al que tiene repetir essa esta historia, a história que eles vão la ver se repetindo, a historia que história ellos de ven Francia repitiéndose es la ateísta, historia de Francia enquanto que nós atea. vamos ver uma repetição da Y lo que história nosotros do vemos es una Papa. repetición We didn't de understand Roma what he papal. said. Quem é que não ¿Alguien no entendeu? entendió lo que yo dije? Ahora, Você pode repetir. ¿podés repetir? So, Então, 32 verso 32 de Daniel 11. to 35. El verso 32 al 35, We didn't read the whole section, but he quotes from those verses there. no leímos No toda leu la toda a sección, secção, pero mas ele él está cita citando estos dos esses versos acá. Aí. Then 36 to 39, Que então Después depois el tem uma outra secção do 36 al 39, he's going to say que ele This vai is- argumentar él va a decir this is the acá papacy que esto es que el aqui é o papado papado, and this is France. y que esto acá es Francia. But when we approach this, Pero cuando mas nosotros quando abordamos nós esto, abordamos isso, we say this is the papacy nosotros decimos que esto es el papado 1 and this is the papacy y esto es el papado 2. e esse é o papado 2. 2. We see it as a repeat and Lo vemos enlarge. como una repetición y ampliación. That's how we approach those verses. Es así como nosotros abordamos estos versos. So you can see they're substantially different. Entonces Nós vemos podemos ver que hay uma una diferencia sustancial nesses en, los abordagens. en los So they're abordajes. going to use different verses than we do. Entonces ellos usan Então, eles vão utilizar versos versículos diferentes de que nosotros. nós usamos. So even though we say it's Turkey, Entonces, a pesar de Embora que nós nosotros digamos decimos que es que seja Turquía, Turquia, they're going to be true to the verses ellos embora van a eles digam que é ser Turquia, eles vão ser sinceros fieles con el com o verso and they're going to make the king of the north whom? y van a hacer que el rey del norte sea quién. It's not Turkey per se, it's Syria. No es Turquía en sí misma, es Siria. And that's the same argument that we use in Daniel chapter 8 verse 9. Y este es el mismo argumento que nosotros usamos en Daniel 8, verso We 9. say the south
the east and the glorious land. Cuando nosotros vemos ali o sul, acá el o sur, leste e a terra el gloriosa. este y la That tierra east is gloriosa. Syria, Ese este es Siria, because they understand this, the Syrians to be the king of the north. porque Ellos ellos entienden que entienden que Siria es el rey del norte. But elsewhere we'll see that it's also can be considered Turkey Pero en otros Mas lados nós podemos também ver que podemos ver que también pode puede ser ser considerado Turquía, because of the extent of the king of the north's power. por causa de la extensión del poder del rey del norte. So I'll just read a little bit from here. Entonces voy a leer un poco de acá. The king of the south, Sorry. we have. No, which quote? Oh, this is 98. 98, 98.1. the reference. Oh, same reference. É a mesma referência? La misma referencia acá. Wow. Não, então, We'll read from the beginning. nós Vamos a ler leer desde el The inicio. time of the end is a period to which frequent allusion has been made, and now we are brought down to the period where it is introduced. It has before been stated that the time of the end is from the fall of Popery, 1798, to the end itself. El tiempo del fin es un periodo al cual frecuentemente alusión fue hecha. E nosotros ahora somos trazidos ao período Somos, onde ele é introduzido. somos Ya fue dirigidos al citado periodo donde es anteriormente introducido. que o Ya tempo fue do citado fim anteriormente que el é tiempo del desde a fin es queda desde do la caída del papado, papado en 1798, 1798 ao fim al propriamente fin dito. propiamente dicho. The king of the south we have also seen in the preceding remarks, that means the preceding verses, Daniel 11 from verse 2 all the way down, O is rei, Egypt. o El rey del sur, nós também já que ya vimos que nos anteriores en los anteriores remarks, nos nossos anteriores comentarios e esses comentários são sobre los versos 32, 36 al 39. 39. E o que ele diz é, Y lo que dice é o es que Egito. es Egipto. Sorry, the verses you said of the remarks, which were? Preceding remarks means the preceding verses of Daniel 11. Ok, esses Eh, preceding remarks, esses anteriores Los comentarios anteriores son de los anteriores são os versículos de Daniel, os versos anteriores de Daniel 11. And the king of the north is Y Syria. el rey del E o norte rei es do norte é Siria. Síria. Him, in the 40th verse, is the atheistical government of France. Él, no verso en el verso 40, es el gobierno ateo de Francia. So he's going to go back to verse 36. He says the government was to prosper in verse 36 Entonces él vuelve al verso 36 y dice que el gobierno debía prosperar verso 36, until the indignation be accomplished. hasta que la o indignación, el tiempo de la ira, até que a ira se sea complete. consumada. And the indignation that's accomplished E a ira que se Y completa lo que is se cumplirá until Papal Europe should be scourged or punished for its persecutions. esa e ira essa ira es ser cumprida hasta era até que que o papado, a Europa papal papal fosse fuera punida, castigada, fosse sofresse sufriera por causa da por causa de la perseguição que ela persecución infringiu sobre o povo de que Deus. le This is provocó why al pueblo de France was Dios. allowed to triumph. Por eso es que Francia, Isso foi o motivo a pelo Francia le qual fue França permitido foi permitida triunfar. And the French revolutions and the wars that followed that destroyed Europe was God's punishment on the papal powers. Y las revoluciones francesas, as guerras que se seguiram, perdón, las revoluciones que siguieron en Europa por tantos años fueron juicios de Dios sobre los poderes And papales. Bonaparte was an instrument of vengeance in the hand of God. Y Bonaparte Bonaparte fue un fue instrumento de venganza en las manos de Dios. So just as a point, if Só ponto. Solo un punto. we say Napoleon Si Bonaparte nosotros decimos que Napoleón Bonaparte was a type of the President of the United States, era un tipo del presidente de los Estados Unidos, the current president, del presidente actual, and the purpose of Bonaparte, at least one part, was to bring vengeance y el propósito de Bonaparte, por lo menos parte de ese propósito, era traer you venganza. can begin to see part of the role of the 45th president. Você talvez Tal vez conseguimos ver parte del papel do del 45º presidente 45 de Besides Estados all the Unidos. things that we might not like about him, he's been raised up to bring vengeance. A pesar de todas las cosas que tal vez no nos gusten de él, puede ser que él esté siendo levantado para traer At the venganza. time of the end, he is presented as growing up out of the revolution, rising above and giving direction to that dreadful storm. E no Y en el do fim, tiempo ele é del apresentado fin, como se él es levantando presentado dessa como revolução, levantándose de subindo esa acima revolución, dela subiéndose e encima tomando de ella direção y tomando a essa dirección terrível a esa terrible tempestad.
So if all that's happening at the time of the end, Entonces, si todo eso está Entonces, ¿qué pasando acontece en el tiempo del fin, where are we marking in our history the equivalent of all of this that's happening? ¿dónde estamos marcando nosotros, en nuestra historia, el equivalente de todo esto que está ocurriendo? That Bonaparte is, as he says, is growing up out of the revolution. Eso acá que ella dice que Bonaparte está subiendo desde la revolución, por causa de la And he's going revolución. to give direction to the dreadful storm. Y que él va entonces a darle dirección a esa terrible tempestad. Where are we marking that? ¿En dónde estamos marcando esto? Somebody say something? Alguém falou algo? The mic? Microfone. He said, ¿El micrófono? Só um momento. Seria o literal ou que a gente pode trazer isso para nossa história? Sería lo literal. Asking In our No, in our history. No, So making the connection. en nuestra We've historia. already made the connection that he prefigures President Trump. Então ele está perguntando mesmo na nossa história. Yo estoy preguntando nuestra historia porque nosotros habíamos dicho que Napoleón Bonaparte era un tipo de Trump. El 9 de noviembre. Because we know that President Trump wasn't raised up at the time of the end. Que nosotros sabemos que el presidente Trump no fue levantado en el tiempo del fin. And we know that there's a revolution that's already begun. Y nosotros sabemos que hay una revolución que ya And he's comenzó going to grow up out of that revolution. y que él va a crecer a partir de esa revolución. So Ou para fora dessa revolução. you can see that the way we're understanding the fulfillment of this history Entonces podemos ver que la forma en la que nosotros estamos entendiendo el cumplimiento de esta historia in our own time is a different waymark en nuestro propio tiempo eso está en un hito than diferente the time of the end. que el tiempo del fin. Que o tempo do fim. And as Brother Lucas is just remarked, Y como el hermano Lucas estaba diciéndonos, remarcou, ressaltou, is that we're paralleling that to raffia or close of probation. es que nosotros estamos colocando eso en paralelo con Rafia o el cierre de la gracia, On November the 9th. el 9 de noviembre. So we're making a parallel between the time of the end Entonces estamos haciendo un paralelo entre el tiempo del fin and November 9th this year. y el 9 de noviembre de este año. And one of the things that connects those two dates is what? Y una de las cosas que conectan estas dos fechas es que What connects the time of the end with raffia? ¿qué conecta el tiempo del fin con Rafia? Our time of the end, or Yes, ¿Nuestro yes. tiempo del fin? o nosso tempo do fim. Sí. Eu pertencer ao nosso ou dele? 1989 This is 2019. y esto es 2019. 2019. This 30-year history. Esta es una historia de 30 años And this is November the 9th. y esto acá es el 9 de noviembre. What's one of the things that we connect these two? ¿Qué es una una de las cosas que conectamos entre estos dos marcos? Alguém falou alguma ¿Qué coisa? conecta estos dos marcos? November 9. What here? El 9 de noviembre. So what are we saying happened on November the 9th? Então ela disse Entonces, 9 de novembro e ¿qué es lo que nosotros nós decimos dizemos que ocorreu pasó em el 9 de noviembre? Microphone. ¿Micrófono? The fall of the Berlin Wall. So the fall of the Berlin Wall Entonces la caída del muro de Berlín is being used to connect these two histories together. está siendo usada para conectar estas dos historias. And I want us to see that the Millerites Y quiero que veamos que los mileritas are already understanding ya estaban entendiendo that the rise of Napoleon que el erguimiento de Napoleón, comes up out of a revolution. que surge de una revolución, Because of this revolution. He grows. He's the product of it. él es el producto de esa revolución, él nace Napoleão Bonaparte ele nasce por esa dessa revolución. And he's the one that's going to give direction to the storm. Y él es quien va a dirigir esta tempestad. Ah, he gives direction. It's not that he heads toward the storm. No, it says to rise above the revolution, rising above and giving direction to that dreadful storm. Ok. Ah, então não é que ele se dirige a essa terrível tempestade. Él mas le da ele dirección, dirige a dirige terrível esa tempestade. terrible tempestad. Está se levantando. The storm is the revolution. Então, Entonces a la tempestad es la é a revolución, He's born out of that, Ele él nasce nace de dela, ella, rises above it, se levanta sobre ella
which means he takes control of it. Quer dizer que ele que toma significa controle que toma dela. control de eso. The papal dominion was taken away in February 1798, O El domínio dominio papal papal foi tomado em le fevereiro fue de sacado en febrero de 1798. and in 1798 May, y en Em mayo, maio, at Napoleon's request, a pedido de Napoleón, the French did an expedition to Egypt, los franceses fizeram uma hicieron una expedición a Egipto and Bonaparte himself went. y E o próprio el Bonaparte, propio Bonaparte fue. He lands in Egypt, Entonces Então él ele aterriza chega, en no Egipto Egito, and then he begins to explain the history. e ele y él comienza a explicar la historia. Napoleon was not the head of. No. Nesse período, Napoleão não En era. ese periodo Napoleón no era la cabeza de Francia. So there's a lot to read here because he goes into quite a lot of history, Tem bastante Entonces, hay coisa pra mucho ler, porque ele vai em várias Que histórias. podemos leer acá. and it would be useful for us to read that. Sería para útil nós lermos que isso. hagamos eso. Drop down to 100.1. Vamos al 100.1. Thus the king of the north, Syria, Assim o rei do Así el rey del norte norte, came Siria, against him like a whirlwind with horsemen, chariots, and wheeled artillery, many ships. vino contra él como una tempestad con caballeros, carruajes e artilharia com y rodas, artillería com con muitos ruedas y con muchos Then the navíos. ships, navios. E aqui os navios, he Y acá los says, navíos, 2 British warships and a Turkish fleet, fleet is a group of ships. então dois navios de guerras britânicos, dos navíos de e guerra uma- británicos e um grupo de y navios, un grupo de navíos turqueses. turcos. So as he comes to Syria, Então ao ele Al llegar a Siria, to Damascus, a Damasco, he's met by 2 British warships and the whole of the Turkish fleet, or a Turkish fleet. E aí ele él es encontrado por dois, esos dos barcos ingleses, barcos e ingleses do grupo de barcos turqueses, one or two fleet, It just says a Turkish fleet. e um barco turco via. And he's defeated. E ele, y él es derrotado. And then he goes into verse 41. Y entonces entonces va al entra en verso el versículo 41. So we were talking after class during breakfast Estamos hablando después de la clase durante el desayuno whether or not the Millerite understanding was correct or incorrect. Será que si el entendimiento de los mileritas era correcto o incorrecto. So if you've heard me in the past, or you've obviously you saw the logic that was used in this class, Si ya me has escuchado en el pasado o si obviamente ya viste la lógica que usamos en esta are they clase, proof texting correctly? Sorry? Are they proof ¿será que texting ellos están correctly? ¿Será que ellos están haciendo usando el texto de o texto prueba correctamente? correctamente? Is the him the same person? É o ele, a ¿Es mesma él, es la pessoa? misma persona? And when you go back to verse 36, Y cuando vas al você verso volta pro 36, is it the king or a king? ¿será que es el rey o un rey? And then if you check on the other board, Y después Entonces, si verificar miras el el otro otro pizarrón, where I had 32 to 35, donde tenemos 32 a 35, 36 al 39, is this the papacy ¿será que esto es el papado? and this is ¿Y esto es France? E Francia? esse França? Or is this the papacy and this is also the papacy? ¿O será que esto es el papado y esto también es el também é papado? So you can see they're approaching these verses in a completely different way. Entonces podés ver que ellos que están eles abordando el versículo se aproximando desses de una versos forma completamente So diferente. the question is, Então a pergunta é, Entonces, are they wrong? la pregunta es, ¿será que ellos están We're errados? right. ¿Nosotros estamos en lo correcto? Or ¿O were they right and we're right? será que eles será estão que ellos certos estaban e en nós lo também? correcto y nosotros también? So we were talking about this at breakfast and there wasn't an agreement. Nós Entonces estábamos hablando sobre esto en el no hubo desayuno muita- y no hubo mucha So I concordancia. want us to think about it. Maybe we won't come up with an answer. Então, eu quero Entonces quiero que pensemos pensemos sobre sobre isso, esto y tal vez lleguemos a alguna conclusión. So I don't know how you approach inspiration, and I'll tell you why there was the disagreement. Não sei Entonces então como é que você se aproxima da inspiração e eu vou te contar por que eu voy a contarles por qué hubo un desacuerdo. There's a discussion that's going on. Hay una here at the school, discusión que está ocurriendo acá en la escuela, not with everyone, no con todo el mundo, about predestination. sobre predestinación. Does God know the future? ¿Será que Dios sabe el futuro? Does He control the ¿Será future? que Él controla el futuro? What part do we have
Qual é a parte que nós ¿Cuál es la parte que temos? nosotros In tenemos? his knowledge of what the future holds. Em En seu su conocimiento do acerca de que qué o nos futuro espera el aguarda. futuro, Do we have free will? nos Será depara. que temos ¿Será que tenemos libre albedrío? Robots? ¿Somos robots? Have you been predestined for death or Você- for life, será- and there's nothing you can do to change that? Será que você foi ¿Será que fuiste predestinado pra vida ou predestinado pra a la morte? vida Não tem y a la nada muerte y que no hay você nada que fazer. puedas hacer? So this conversation started Entonces esta conversación separate comenzó from our class, separado de esta clase, but it's now been introduced into our class. pero ahora fue introducida en nuestra clase. It's not my intention to get into the subject of predestination, No es mi intención entrar en el asunto de predestinación, but I want to pose the question. Mas pero eu quero, quiero colocar colocar la pregunta. I think we all probably know Eu penso Yo creo que todos ya sabemos. sabemos this is 1798 Isso é este es 1698 and this is 1844 Isso é y este es 1844 and 1888. e 1888. In y this 1888. history, Nessa En história, esta put historia it like this, ele vai só colocar esse arco em cima. voy a colocar solo esto acá. Ellen White says that God could have come back before this time, diz que Dice que Dios poderia ter podría vindo haber antes vuelto desse período. antes de este periodo, sometime in this history. en algún momento de esta nesta historia. Now we could narrow that perhaps. Talvez nós Ahora, tal vez possamos podemos encurtar isso. cortar esto. Maybe we could say he couldn't have come before 1850 Tal vez podemos decir que no podía haber vuelto que ele não poderia ter voltado antes de antes 1850, because they haven't fulfilled Habakkuk chapter 2, porque eles ainda porque não todavía tinham no habían terminado cumplido de Habacuc 2, cumprir Habacuc 2, which is the second table. que é a que es la segunda tábua. tabla. The table had to be produced in 50 A tábua La tinha tabla tenía que produzido ser producida en el because 850, they begin to study, porque ellos empiezan a estudiar you know, when they start reevaluating everything in preparation to make that chart. cuando Sabe, empiezan quando eles a começaram a reevaluar reavaliar tudo todo em en preparación para con esse diagrama. para ese Let's just do a diagrama. quick rundown of this history. Vamos a hacer simplesmente fazer un breve uma repaso corrida de por esta essa historia. 1845, Em 1845, Bates José Bates Bates begins to keep the Sabbath. começa empieza a guardar guardar el sábado, I think he writes an article or a booklet or a pamphlet. pero Yo yo acho creo que que él escreve un escribe un artículo, artículo o un un panfleto. Then 46, Y en 1845, Ellen White begins to keep the Sabbath. Elena White também empieza a começa guardar el guardar sábado. And the Sabbath now becomes an important issue. Y el sábado ahora se vuelve ahora se un torna un asunto asunto importante. Then by 1848, Y después en they 1848, now know that they need to begin to teach the Sabbath to the public. ahora ellos saben, entienden la importancia de enseñar sobre el sábado al But they público. don't know how to do that. Pero ellos no saben cómo hacer eso. But there's problems in Europe, Pero hay problemas problemas en en Europa which is called que se ¿Qué? chama que se llama Spring Revolution. las revoluciones de la primavera. And we've heard of that term before, I presume. Y ya hemos oído hablar de ese término antes. Everyone heard of the Spring Revolutions Todos, ¿Alguien ya ¿Alguien ya ouviu falar escuchó de las da revoluciones de la in our primavera? time period? De nuestro periodo de tiempo, nuestra historia. Spring of People, Spring of Nations. Da Primavera dos Yeah. Povos. So let's put that, if you put that down here. Vou escrever aqui. Primavera dos Povos. Primavera, like Arab Spring. La Yes. primavera árabe. Mais alto, você falou? Yes. So does that say the people spring? of People. Okay. So remember, this was sometimes the press calls it the Arab Spring. Sorry. Acuérdense que esto a veces se llamaba Some people call it, you call it the spring of the people. It's in the newspapers in the West. They Okay, call the it the press. la Arab Spring. primavera árabe. Então a imprensa às vezes chama também de a Primavera Árabe. And what year was that ¿Y qué año fue esto? In our generation. in our generation? In De nuestra generación. 2014 there. 2014 están diciendo. 2014 alguns falaram. 2011. 2011. Everybody agree with that? ¿Todos Todos de concuerdan con acordo com eso? isso?
Sorry? Perdón. Do you agree that in 2011 was the spring of the Arab Spring? Yeah. You don't agree? No concordás. Okay, you check. Ok, entonces Então estamos querendo saber se estamos de acordo que em 2011 foi a Primavera Árabe. estamos de acuerdo que en Someone 2011 said fue la 2011, primavera we'll árabe. check that. Alguém disse que foi Alguien em dice que fue 2011, 2011, vamos a conferir. confirmar eso. And then Y después, in this period from 48 to 50, en este A partir periodo desse del período 48 até al os 50, até 1850, 2011, 2011, Tunisia, is it? Oh, just the country, I think it's Tunisia, but ele quer Em saber se foi na Túnez. Tunísia que começou. ¿fue? ¿Que comenzó? yeah. Okay. Sí. So, yeah. Começou na Tunísia. So from 48 to 50, De Entonces, 48 del a 48 al 50, this is 50, when they're going to do this intense study. esto es cuando ellos esse van a hacer período em que eles vão este fazer periodo de esse estudio estudo intenso. intensivo. And the Bible Intensivo. is locked to Ellen White. Are you familiar with that story? E durante esse Y período la a Biblia Bíblia está estaba fechada. cerrada à en la mente de Ellen Bíblia. White. So Vocês são familiarizados com essa ¿Conocen esta história? historia? then they're going to produce the 1850 chart. Entonces, Então eles vão ellos produzir producen o el diagrama de 1850. 1850 And we could take the number 50, y podemos tomar el número Tomaram o número 50 turn it into a symbol of Pentecost. y convertirlo en un Transformar eso en un símbolo símbolo del de Pentecostés. So 1850 is going to be the time where they begin to fully be engaged in public evangelism. Então Entonces 1850 vai 1850 ser es um el periodo de período tiempo onde en eles vão donde estar ellos van a estar completamente completamente involucrados involucrados em con el evangelismo público. Just like in the beginning of the book of Acts. Así como en el comienzo del libro de Hechos, There's en el Pentecostés. no dia do Pentecostes. Does anybody have any questions on any of these dates or what I've just shown here? ¿Alguien ¿Alguien tiene tiene alguna alguna duda duda con con relación relación a a cualquier de alguna de las esas cosas, de datas las que fechas yo que yo mostré mostré acá? Yeah, microphone. Go ahead. Go ahead, Brother Lucas. De novo, como foi Could you repeat? How? a dinâmica What is the do dynamic evangelismo público de 48 a 50? of the public ¿Puedes evangelism? repetir cómo fue la dinámica del evangelismo público del 48 al 50? Who else had a question? ¿Quién más tem tenía una pregunta? Ana, velho. Microphone. Micrófono. All you said about the Spring Revolution. Okay. Ela não escutou o que foi No dito escuché sobre lo que a fue dicho sobre la revolución de la primavera Any árabe. other questions? ¿Alguna otra pregunta? I just why we wrote 2011? Like, was it just to mark the parallel, or Ele to the quer saber por que revolutions in our time? Ele quer saber por que Él que quiere ele saber colocou por qué esse 2011. colocaste Será que este você fazia 2011. paralelo ¿Estás com haciendo nosso un tempo? paralelo con nuestro tiempo? Alguma outra Ok, pergunta? ¿alguna otra pregunta? Okay, so what we're doing, Então, o que nós estamos Ok, entonces lo fazendo que estamos haciendo just going from 1798 es simplemente ir desde 1798 hasta 1888 and I've also put 1844. ele também colocou y también já coloqué 1844. 1844. We're fairly familiar with the events that are going to go on in this history. We call it the Millerite history. Nós já estamos bem Ya estamos bien familiarizados con esta historia que nesse período, de pasa acá en 1798 a este periodo de Around this 1798 kind of time, a 1844. Envolve Pero este período de tiempo de alrededor de este 1888, I'm just tiempo, saying in a general sense. lo digo en un un punto sentido general. general, Ellen White says Christ could have returned before. Elena de White dice que Cristo podría haber vuelto So antes. that's what this arrow is showing. Entonces eso es lo que esta flecha nos está Está mostrando. mostrando é esse período onde Cristo já poderia ter voltado. So just in a very basic way, he could have come in this 44-year time De period. uma maneira Entonces bem en una simplória, forma Cristo bien, poderia bien ter básica, voltado él podría haber vuelto nesse en período de este periodo del 44 44 al 68, But- al 88. Mas, I'm saying he couldn't have come in 1844. It had to have been later. mas o que ele quer dizer é que Pero ele yo não quiero poderia decir ter que él no voltado em podría haber vuelto en 1844, que Ele tendría que haber sido teria que antes. ter voltado depois. So I've just given some dates Entonces está estoy colocando colocando algunas algunas datas. fechas to bring us up to the earliest that he could have returned. Nos para trazer traernos ao hasta el mais punto más próximo para que a gente o possa afinar e saber melhor el o primer mais punto en el que él próximo podría haber poderia ter vuelto. voltado. They're not the only dates, but they're key dates. No son las Não únicas é que fechas, essas pero sejam son as las únicas fechas datas, clave. mas são datas chaves. So 44 is when the Sabbath subject or the Sabbath doctrine begins to come into the movement. Entonces En el 1844 44 fue es cuando la doctrina del sábado comenzó a ser introducida en el movimiento. 4 years later, 4 años después, so that's 44. esto acá, el 44, 4 years later in 48,
4 años después, en el no ano 48, 1848, the Sabbath doctrine is now become matured. la a doctrina doutrina del do sábado ahora es agora se tornou madura, madura. It's well understood. es bien entendida. And what they want to do is now they want to begin to preach this message. They understand it's the third angel's message. E agora o que eles Y ahora lo querem que ellos fazer quieren é hacer es decidem predicar el começar a pregar mensaje esse del mensagem. tercer Eles já ángel. entenderam que se Ellos trata ya da entendieron que se terceira trata del mensagem tercer de Deus. ángel. They're not quite sure how to do that work. Mas eles ainda Y não, no, estão no muito tienen seguros mucha de como é que clareza de eles cómo vão poder hacer fazer eso, esse mucha trabalho. claridad, Now, in the perdón. same year, Ahora, el Agora, mismo no mesmo año, ano, in Europe, en na Europa, Europa, there's a series of revolutions that are happening. existe uma série de hay revoluções una que serie de está ocorrendo na revoluciones Europa. ocurriendo en It begins Europa. in the spring, Que Comienza en la primavera. and I think it begins in Sicily, e Yo creo que começa comienza en Sicília. Sicilia, but the point that we often mark is France. Mas o pero el punto nós que com usualmente con frecuencia é marcamos es And Francia. this revolution is Y sparked esta revolución revolución, ela começa como uma se fagulha enciende by an alliance between the king and the pope, por causa de por uma causa de una alianza entre el rey y el papa. papa. and the people begin to revolt against Y las this. personas, Y el el papa pueblo y se el pueblo empieza comienza a a revoltar contra revolucionar en contra de They esto begin to threaten the monarchy. E eles y começam empiezan a amenazar la And monarquía. then this revolution sweeps across Europe. Y después E essa esta revolução revolución começa a se alastrar por toda a Europa. se arrastra So por in toda Europa. 48, Entonces en el 48 the Sabbath issue is Eh, important, el asunto asunto del del sábado sábado es es importante. importante. and then there's these revolutions in Europe. Y después entonces, entonces hay existen estas esas revoluciones en revoluciones en Europa. And all I marked Y todo lo que marco acá was that it was called the Spring Revolution. es que se llamaba la primavera árabe. And I'm saying in our own Y history, estoy diciendo que en nuestra propia historia, in the Middle East, en el Medio Oriente, there was also what we today call the Spring Revolution. también hay lo que llamamos nosotros la revolución de primavera. Perdón, en Francia, Sometimes they call it the Arab en el Spring. 48 se llamaba la revolución de primavera. And in Brazil you call it the People's Spring. Y en Brasil, la actual la llaman la primavera de los pueblos, a veces se llama primavera árabe, pero también se llama revolución de primavera. What year that was. Y lo único que hice fue preguntar en qué año fue eso. Na nossa época. And it was 2011. E foi em Fue en el 2011. I 2011. wasn't doing anything with the 2011, I was just pointing it out. No estaba haciendo Yo no estaba nada con haciendo el nada 2011, con solo nada estaba sobre el 2011, solo destacando. O If you went señalando, back perdón. before 48, Si volvemos a antes del two 48, important dates are 8. 45 and 46. hay Existen dos dos fechas datas importantes, importantes, el 45 y el 46. So when you get to 48, Cuando llegamos entonces al Quando você chega em 48, 1848, now they're supposed to begin publishing the third angel's message. ahora eles se têm que supone que começar a ellos comienzan a publicar publicar el tercer mensaje angélico. There's a spring revolution that's happening. Existe uma Hay una primavera dos povos que primavera, está una The revolución de world is being primavera. agitated. El mundo está siendo agitado And what also begins y there lo que Y también también comienza is ahí a series of studies that the Millerite movement is doing, es una serie de estudios que el movimiento millerita está haciendo, where Ellen White is going to have her understanding locked so she can't read, but she goes into visions to explain certain Bible verses. onde en Ellen el cual White tem a mente Elena dela White tiene su mente fechada, de cerrada tal forma que ela não porque consegue no puede entender, mas ela tem visões, de forma que no puede de modo entender la que ela Biblia, pode pero dar tiene explicações visiones sobre para dar isso. explicaciones The sobre el culmination asunto. of all of that, E a Y culminação de el tudo fin de isso, todo eso, in 1850, en 1850, she has another vision ella tiene otra visión which basically says, produce this new child. que básicamente dice, diga, hagan façam este novo diagrama. que é esse. So, hopefully I've answered everyone's questions. Eu penso, Espero que espero haya ter respondido respondido todas a las pergunta. preguntas. Annabeth, Spring Revolution is important. ela quer saber por que Ella quiere saber por qué la primavera de los pueblos es importante. 2011 is an important waymark in our history, 2011 es un hito importante en nuestra historia and it's called the same name, Spring Revolution, in both mismos histories. y So tiene it el must mismo have some nombre fulfillment. I'm not suggesting en ambas we historias. study or have a full understanding of what it means. Entonces tiene que tener algún significado, pero no estoy sugiriendo que ya sabemos o que entendemos completamente qué The quiere Spring decir. Revolution has importance Esta Esta primavera de los pueblos tiene for importancia our movement today para nuestro movimiento hoy because it's one of the events porque porque es uno de los that eventos sparks a Que- conflict between the king of the north and the king of the south. que dá que faísca da para raíz conflito entre o rei do a norte e o rei un do sul. conflicto entre el rey del norte y el rey del sur. Any more or is that enough? ¿Alguna otra pergunta, cosa ou o será es suficiente? Será que você pode repetir o que você ¿Será acabou que de puedes dizer? repetir lo que acabaste de decir? Sister Annabeth was asking
why they even mention 2011? La hermana Annabeth estaba preguntando por qué que mencionamos siquiera el First 2011. of all, the year is significant. Primero que nada, el año es significativo. I don't know how many of us understand or know Yo no sé cuántos de nosotros entiende o no, o about sabemos, the perdón, subject of the foundations. Sobre o assunto el asunto de los fundamentos. I'm sure we've all heard of the foundations. Estoy seguro que todos ya hemos oído sobre los When we fundamentos. start talking about the foundations were built over a certain time period. Quando nós Cuando falamos que o nosotros fundamento hablamos ele é construído que los sobre fundamentos certo son período de tempo. construidos sobre ciertos periodos de we tiempo. have taught for a long time that the foundations began in 2001 Então, Entonces nosotros ya enseñamos hace un buen tiempo que los fundamentos desde 2001. fueron and we didn't really have construidos desde clarity on mil- when they would be completed. de 2001 y no teníamos mucha claridad de cuándo fueron And completados. then 18 months ago, Então, 18 Hace meses 18 atrás, we meses realized that they were completed in the year 2014. nos dimos cuenta de que fueron completados en el 2014. But we also noticed Y lo que también notamos that the reason why we can contain it within that time period que a razão de es que la razón por la cual lo podemos contener en ese periodo was that there were a series of important camp meetings. es que porque había houve una serie de, acampamentos de And each of these campestres camp importantes meetings, put in place an important key doctrine. E em y cada en cada acampamento campamento existiram había doutrinas chaves doctrinas que foram claves estabelecidas. Or they were establecidas important in some other way in Talvez our sejam movement. importantes o de que de algum alguna outro otra aspecto forma eran do movimento. importantes. And the first of those camp meetings happened in 2004. Y el primero pasó en el 2004. And so from 2004 to 2014 is the number 10. Entonces desde el 2004 hasta el 2014 tenemos el número 10. And so when we saw that it was a 10-year period, Então, quando nós Entonces vimos cuando que vimos que era un periodo de 10 we know años that the number 10 is a symbol y sabemos que el número 10 es un to símbolo mean various things. que puede significar varias cosas, But I'm saying in this context, 10 equals test. pero yo estoy diciendo que para este contexto el 10 es igual a una prueba. Test. Yes, with an E at the end. So we've sort of been left hanging with this 3-year period here. Entonces Mas a gente ainda ficou na todavía dúvida. ficamos en la duda con Não este sabíamos periodo entender acá. esse período de 3 anos aí. Which I don't think many people have sort of tried to explain in any detail. Que ele ainda Que creo que nadie todavía não tiveram muitas pessoas que tentaram intentó explicar de una forma detallada. So what I'm suggesting Entonces lo que yo sugiero is that each one of these waymarks, es que cada uno de estos hitos, a significant external event happens, un evento significativo externo some we're more ocurrió, sure of than others, Sure. where we can see more clearly. Okay. algunos los podemos ver más claros que a otros. So if I get this 2011, put it here, Então, se Entonces si yo tomo el 2011 y lo coloco acá, we then get a 3-year period here. entonces obtenemos un periodo de 3 años acá. And once you do that, Y una vez que haces eso, you can see that you have a chiasm. podés ver que tenés un quiasmo. So you've got 373, Entonces tenés and 373 you've got 10 years y tenés 10 años and 10 y years. 10 años. 10 anos. So you can see that 2011 Entonces puedes ver que el 2011 is a significant year in our es un año movement. significativo en nuestro movimiento. But not only that, Mas não apenas isso. 2011 No solo eso, really is the year É realmente that um ano em the king of the south is provoked que o rei do sul el é rey del provocado sur es to begin to provocado make war against the king of the north in a serious fashion. para começar Para fazer comenzar guerra a com o rei do hacerle la norte de guerra uma al rey maneira del norte séria. de una forma seria. And the reason for that E a razão Y la para razón para is eso that this Arab Spring isso é porque es essa que esta dos primavera povos, de los árabe, pueblos doesn't árabes just happen because Arabs are upset. não começou no simplesmente pasa porque solamente os porque los ficaram árabes com raiva. estaban This is con regime rabia. change, É porque Esto houve es uma un mudança cambio de regime régimen. político. change of government. Mudança cambio de gobierno. And these governments Y esos estos gobiernos gobiernos are really in some kind of friendship or alliance with Russia. E esses governos têm Realmente tipo de estaban en aliança- algún tipo de alianza amizade o amistad con com Rusia. França. And this is really an American attempt, Perdão, com Rússia, sorry. and this is really an American attempt to Y- take control of the Middle East.
Y esto es realmente, en realidad, un intento de Estados Unidos de tomar el control del Oriente Medio. Entonces el 2011 se vuelve un evento geopolítico. Por eso es que eso tiene significado para nosotros. Y yo estoy diciendo que tiene significado en la historia millerita. Esa es la razón por la cual mencioné el 11 de septiembre. Perdón, el 2011. Entonces el punto de todas estas fechas es para decir que Cristo no podría haber vuelto antes de 1850. Y 1850, solamente estoy tomando el número 50, que es el número del Pentecostés. Y es en el Pentecostés que el pueblo de Dios comienza a hacer evangelismo público de una forma seria. Y ese es el propósito de este diagrama. Su propósito era el evangelismo público. Entonces puedes marcar acá un evento importante que va a ocurrir, que yo llamaría el alto clamor. Porque ese es el alto clamor que va a ser dado al mundo para prepararlos para la próxima venida de Cristo. ¿Hay alguna pregunta sobre eso? Basicamente, tu está sugerindo que Daniel 11 teria se cumprido na geração deles, mas por causa da rejeição do anjo de Apocalipse 18, teve que se cumprir novamente? Básicamente vos estás sugiriendo que Daniel 11 tendría que haberse cumplido en la historia de ellos, pero por el rechazo del ángel de Apocalipsis 18 tiene que ser cumplido en nuestra generación. Entonces esencialmente es esa la discusión. Entonces todo lo que yo estoy apuntando ahora es que Cristo no podría haber vuelto antes de 1850, que tendría que haber vuelto en algún momento en esta historia. Entonces sin dar ninguna evidencia, yo voy a decir que yo puedo predecir cuándo él hubiera vuelto. Y yo voy a decir que esa fecha es 1863. Esa sería la segunda venida. Entonces tal vez vamos a discutir por qué yo dije esto ahora. Entonces estoy diciendo que esto está de acuerdo con esa frase genérica que Ellen White hace de que Cristo podría haber vuelto antes de 1888, pero no hubiera sido antes de 1850. Hubiera sido después del 50. Entonces yo digo que debería haber sido el 63. Entonces la pregunta es, cuando empezamos a hablar de predestinación, y no sé cómo cada uno de nosotros entiende eso, pero si Cristo hubiera podido volver en 1863, la pregunta es, ¿podría haberlo hecho o será que no podía? Cuando Él está acá atrás, mirando al futuro, ¿será que Él ya sabe que nunca va a volver en el 63? ¿Que va a volver en algún momento acá después? ¿O será que Él mira a esto y dice, si ellos son fieles y hacen su trabajo, entonces puedo volver? Y si yo voy a volver en el 63, entonces como mínimo, Daniel 12:1 tiene que cumplirse antes de eso. Y Daniel 12:1 dice, en aquel tiempo. Y ese tiempo
es este which tiempo, brings you back to verse 40, que te trae de vuelta al verso 40, 1798. que es 1798. So 1798 Então, Entonces 1798 1798, 12:1, a Daniel 12, a Daniel 12.1, 11:40 to 12:1, ou de mil, o de Daniel 11.40 al 12.1, has to have been in this history, tem que ter ocorrido tiene nessa que história, teria haber que- ocurrido en esta historia, which means verse 40 in its completion would have had to been fulfilled. lo cual significa que el verso Verse 40 in 40 its complete, all of verse 40 would have had to be fulfilled. Então, toda tendría que a história haberse de Daniel cumplido. 11:40 teria que ter um cumprimento aqui. And if you do that, E se você faz isso, Y si you haces run into a eso, problem. você entra num te problema. encontrás con un problema. What's the problem? E qual é o ¿Cuál es problema? el The problema? way we approach Daniel 11, A forma como La nós forma en la que nosotros nos abordamos aproximamos Daniel 11, a Daniel 11, versículo 40, verso 40, is different to the Millerites, é es diferente, diferente a los mileritas, because we say, porque nós dizemos porque nosotros decimos at the time of the end, no que en el tempo tiempo do del fim, fin, the king of the south o rei do sul el rey del comes sur against the king of the north. lutará contra o rei do viene norte. en contra del rey del norte y At the time of the end, en el tiempo del fin, the king of the north O rei do norte comes el rey del against the king of the norte south. lutará contra o rei do viene sul. contra el rey del sur. And what we end up doing by that statement, E o que nós Y lo que acabamos terminamos fazendo haciendo con essa esa afirmação, take frase, it out and do it this way. eu vou tirar lo voy a sacar acá, At the voy time a of the hacerlo end, así. because it's a singular time of the end, no tempo do fim, porque é en um el tiempo del fin, singular. porque es un tiempo two del fin things singular. happen. Duas coisas Dos ocorrem. cosas pasan. And when you see what the two things that are happening are, E quando você vê as Y duas cuando coisas vos ves que las estão dos cosas que ocorrendo, están you pasando, see that que they es, have to be in two separate ves lo que son, histories. você vê que elas têm que ser em duas. vos ves que tienen que ser dos historias separadas. So we end up creating two time of the ends. Então nós acabamos criando dois tempos. Entonces acabamos creando dos tiempos del fin, 1798 1798 and 1989. e y 1899. 1899. Reasonably familiar with the logic behind that. 989. Então vocês devem estar familiarizados com a Entonces lógica todos disso aí. But if deben estar Christ is gonna come familiarizados back, con esa Mas se Cristo lógica. vai voltar Pero si Cristo va a volver aqui, acá, then you don't need two time of the ends. então você não precisa de dois tempos. entonces no precisas de Means dos you have tiempos to del read the fin, verse in a different way. Que quer dizer que lo você cual teria que ler o verso de uma significa que maneira tendrías que diferente. leer el verso de una forma diferente. E a maneira em que eles Y la leram forma en la que ellos lo leyeron encaixaria. se encajaría. The question is, A pergunta, La então, pregunta es, are they wrong and we're right? será que eles estão ¿será errados? que ellos Nós están estamos certos? errados y And Christ nosotros could have no? returned, E Deus, Y que Cristo Cristo poderia ter no podría haber vuelto. therefore the verse would have been fulfilled in the way they suggest. E então o verso teria sido Perdón. Y que cumprido da Cristo maneira hubiera que podido volver y que O- el versículo se hubiera cumplido como ellos Christ was decían. never going to return. Cristo nunca iria O retornar. Cristo They nunca were totally iba a wrong with volver their E application. eles estavam y ellos están completamente totalmente equivocados errados na con su aplicación. And the him E o ele is the Y king of the él north é o rei do norte. es el rey del norte. here, Aqui. Y and acá, the him E o ele y el is the él king of the south é o rei do es el rey del sur here Aí em Acá. 1989. in 1989. Em en 1989. So it becomes important how we understand Então se torna importante. Entonces se quando vuelve trata de como importante entendemos- cómo entendemos predestination. la se torna importante como predestinación. entendemos predestinação. And when God says Christ could have returned, did he really mean that or did he not mean that? Então quando Deus diz que Y Cristo poderia cuando Dios ter decía retornado, Que ¿qué Cristo quer dizer com podría isso? haber Realmente vuelto, quer dizer ¿qué isso? quiere decir If con he eso? was never ¿Realmente ever quiere gonna decir come eso? back, Se ele nunca fosse Si él retornar, nunca iba a then the volver, Millerites were completely wrong. os entonces los mileritas completamente estaban equivocados. completamente If he errados. could have come back, Se ele Y poderia si él ter podría haber then they vuelto, were, I'll say probably correct. estavam provavelmente entonces corretos, ellos estaban But when probablemente he en lo didn't come correcto, back, mas pero cuando como él ele no voltou, volvió, then como that él no volvió, verse então esse versículo entonces ese essentially verso would have been redundant. esencialmente hubiera sido Because we wouldn't have been redundante, able to create a secondary time of the end. porque jamais seríamos porque no capazes de hubiéramos criar podido um ser tempo do fim secundário. But no the hubiéramos way sido the verse is capaces structured, de crear un Según tiempo del texto, fin mas la forma que secundario, el verso pero la está forma en la que el verso está estructurado it's like one of those optical illusions. es como una de esas It's like- ilusiones É como se ópticas. fosse uma ilusão ótica. When you look at it from this perspective, Quando você olha dessa Cuando lo miras desde esta it's like, perspectiva, this person is looking sad. é como se es essa como si esta persona estivesse triste. And when you triste, look from this perspective, Quando você y olha cuando dessa miras desde esta the same perspectiva, person smiles. Have you seen those kind of a mesma pessoa holograms? la misma está persona sorrindo. Será que sonríe. você ¿Han já visto ese tipo de ilusiones, So I'm fotografías? saying, is this verse like that? Será que, então, Entonces yo estoy preguntando, ¿será que este verso es de esa The manera? Millerites can make it look like this. Os mileritas conseguem fazer Los mileritas lo hacen ver de esta manera, 1798. 1798. And we 1798, make it look like
Y nosotros lo hacemos ver 1798 and 1989. 1798 y This 1989. is the Millerites and this is us. Este es los Milleritas y estos nosotros. Is that the right way to approach this? ¿Será que esa es la forma correcta de abordar esto? Or to say Ou de dizer, ¿O de they were decir just totally wrong all the way through? eles estavam completamente que ellos errados. estaban en lo correcto, que estaban completamente errados todo el tiempo? And I think that becomes significant. E ele Y acha yo creo que eso se vuelve How we significativo. approach these verses, ¿Cómo da maneira como abordamos nós estos abordamos esses versos? versos. if they were correct and we're correct, or they were wrong and we're the only ones that are right. Será que Si eles ellos estão estaban corretos, en nós lo também estamos correcto, corretos, ou será que eles Y estavam nosotros errados e nós también, somos os o únicos si que ellos estamos están corretos? errados y nosotros So maybe you can think about no. this Talvez você possa Entonces tal vez pueden refletir pensar pouco sobre esto and come with some thoughts tomorrow, e voltar amanhã y com surgir alguns con pensamentos. algunas ideas mañana. essentially on conditional prophecies. Esencialmente tratamos sobre de profecías profecías condicionales. If we don't do something, Se nós não fazemos Si nosotros no hacemos can algo, God get a verse and still have integrity and reuse it for a new dispensation or a new class of people? algo, será que puede Dios Deus tener un pode verso utilizar essas profecias condicionais quando não se cumprem utilizarlas no grupo? Será que ele pode y reciclar esse verso e reutilizarlas usar con otro para grupo uma cuando nova no se dispensação, cumplen? para uma nova classe de pessoas? Let's pray. Vamos orar? Vamos a orar.